ਗੰਡਾਪੁਰ ਦੇ ਖੜਾਕ ਤੋਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਡਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੀ। ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਟੱਪ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ। ਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟਕ ਕੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧੂਣੀ। ਉਹ ਕਿ ਅਤਾ ਤਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਬੈਠਾ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਡੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਮਐਨਏ ਚੂ ਚਾਂ ਤੂੰ ਛਾਂ ਛਾਂ ਛੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਰੇ ਖੜਾਕ ਵੀ ਖਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਡਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਬਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ 3-4 ਚੇਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਵਾਲਾ ਆ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ। ਇਹ तो हो गई ना बाजी दी गल। तो पीटीआई की गिरफ्तारियां मजीद हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब अली अमीन गंडापुर जो है ये 7 दिनों में कहां गायब रहे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं जनाब। इसके साथ साथ एक और बाजी है हमारी जो गरीदा फरूकी है, उन्होंने अपने दिल के ऊपर ट्वीट लिया है। उन्होंने कहा है कि शायद जो नोट विका मेरा मूड बने, मुझे नोट विका मेरा मूड बने, ये शायद मेरी तरफ बात की। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर के पास मर्दाना ताकत है तो वो जरा सामने आए और मेरा नाम ले। अब बाजी जो है वो गरीदा फरूकी सॉरी, वो अब जो कहती है जनाब कि मुझे जनाब मेरा नाम लिया जाए और मैं मर्दाना ताकत चेक करना चाहती हूँ। अब बाजी ने कल से ट्वीट किया हुआ है और बाजी कहती है जी अब मैं जरा इनकी मर्दाना हिम्मत भी देखूं। तो ये वो चल रहा है जनाब इस टाइम सिस्टम। और मौलाना की बड़ी गेम हुई है। अब मौलाना साहब के हवाले से मैंने सबसे पहले खबर दी थी कि मौलाना साहब डबल गेम करेंगे। मौलाना हवाले से मैंने पहले दिन जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फिर जरदारी, फिर जनाब जरदारी खानदान के बाद फिर शहबाज खानदान, सारा उसकी जो चौखट के ऊपर माथा टेका था ना, तो मैंने तब भी कहा था कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो डबल गेम करेंगे, अपोजिशन के बेंचों में बैठेंगे, सपोर्ट हुकूमत की तरफ करेंगे। वही हुआ, अब वो हुकूमत को सपोर्ट करने जा रहे हैं। जो हमारे पास सराय खबरें लेकर आ रहे हैं कि वो मौलाना साहब भी हुकूमत का साथ देंगे। बकरा मंडी से मजीद जो है वो बकरे गिरफ्तार हुए हैं और मजीद बकरों की गिरफ्तारी के लिए छुरियां तेज की हुई हैं। और पार्लियामेंट हाउस जो है इस वक्त मजीद एमएनएस बेचारे बहुत खौफजदा हैं। इस्लामाबाद में मार्शल लॉ की गूंज कह सकते हैं किसी हद तक जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एमएनएस अवामी एमएनएस के साथ हो रहा है, लग यूं रहा है कि जैसे एक बहुत बड़ा एक मार्शल लॉ, मिनी मार्शल लॉ भी कह सकते हैं। अडियाला जेल से एक बड़ी खबर आ चुकी है, इसके ऊपर बात करते हैं। और आखिरकार में फैज हमीद के साथ मजीद तकरीबन 200-250 बंदा गिरफ्तार होगा। याद रखना कि फैज हमीद वाला जो पोस्टमार्टम इसको आज हमने एंड करना है, ये कैसे होता है। इमरान खान एक इसराइली ब्रांड है, ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। इमरान खान एक इसराइली ब्रांड है और इस ब्रांड का जो है वो लॉन्च किया गया है। और भाईजान अगर वो ब्रांड है तो जो यहाँ पे इसराइल के खिलाफ वहां पे जो एहतजाज करते हैं उनको गिरफ्तार करके 2 बंदे मार दिए, वो किसकी हुकूमत है? वो इसराइल के कसाई तो आप बन चुके हैं। फिर ये ख्वाजा साहब ने स्टेटमेंट दी और ख्वाजा साहब को ये नहीं पता कि यहाँ पे डी चौक में अगर कोई इसराइल के खिलाफ एहतजाज भी करता हो कि इनकी हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है। इमरान खान को कहता है ये यहूदियों को इसराइलियों का एजेंट है और ये ब्रांड है इसराइल का। जी जो पहली बात है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई क्यों है? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसा किया है वो बहुत बड़ा जलसा था। 1 लाखों की तादाद से अवाम निकले और तकरीबन 145 के ज्यादा जगहों पे रास्ते बंद थे और हजारों की तादाद से कंटेनर लगाए गए थे। 145 जगह जहां से ये कंटेनर सिर्फ इस्लामाबाद और जलसा गाह को बंद करने के लिए लगाए गए थे और हुकूमत ने इसके ऊपर 30 करोड़ रुपया खर्च किया सिर्फ कंटेनर मंगवाने के। मतलब पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के कारकुनों को जलसे से रोकने के लिए हुकूमत ने 30 करोड़ रुपया खर्च किया, कौमी खजाने से, आप और मेरी जेब से ही गया ये पैसा। तो ये जो अब ये जलसा हुआ, हुकूमत इसको देख रही थी कि हम इतनी बड़ी रुकावटें खड़ी कर लेंगे, पकड़ धकड़ करेंगे और
ایسے ایسے کر لیں گے، ڈرا دھمکا لیں گے، لوگ نہیں آئیں گے، جلسہ فلاپ ہوگا اور ایسا ہو جائے گا. وہ ہوا نہیں ہے. تو اب پھر ان کے پاس بی پلان تھا کہ اگر جلسہ کامیاب بھی ہوتا ہے تو پھر عوام کو اور ان کے لیڈران کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے ہم گرفتاریاں بڑے لیول پہ کریں گے. تو حکومت نے پھر جب دیکھا جلسہ کامیاب ہوا، لاکھوں کروڑوں لوگ اس جلسہ گاہ میں پہنچے ہیں، تو پھر حکومت نے ہٹ کے جو ہے واپس آئے اور ایم این ایس کی گردن دبانی شروع کر دی. اب وہ جس پارلیمنٹ سے وہ گرفتار کیے وہاں سے گویا ہی مکر ہیں کہ پارلیمنٹ سے اندر سے کسی نے گرفتار ہی نہیں کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سپیکر ایاز صادق قومی اسمبلی کہہ رہے ہیں. فوٹیجز سامنے ہیں، ویڈیو سامنے ہیں، ہر چیز خبریں سامنے ہیں کہ گربانوں سے پکڑ کر پارلیمنٹ ہاؤس کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں گرفتار ہی نہیں. مطلب اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنی آنکھوں کے سامنے 25 کروڑ عوام نے دیکھ لیا ہے کہ لوگوں کو کہاں سے گرفتار کیا گیا، وہ کہتے ہیں ہوا ہی نہیں. مطلب انتہا کی جھوٹ نہیں ہے. کوئی اور جواز نہیں بنتا کہ ہم دیکھ لیں گے. کچھ ایسا بھی کہہ سکتے تھے ہمیں پتا چلا کہ گرفتار ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی کمیٹی بنا دیں گے، کوئی مطلب بیچ سے کوئی راستہ نکل سکتا تھا. آپ کو مطلب یہ سارے جو آپ کے اوپر یہ باندر قلعہ کھیلا گیا وہاں پہ اور جوتا چھپائی رسم وہاں پہ پارلیمنٹ میں کی گئی ہے، تو وہ آپ کے پاس اور کوئی جملہ نہیں تھا. مطلب آپ نے کہا کہ نہیں جی ہوا ہی نہیں ہے. اور کل کو آپ کی باجی کی برات کو لے کے جائے گا لاہور سے، آپ کہیں گے نہیں نہیں باجی کی برات گئی نہیں ہے. بھائی اتنا جھوٹ تو نہ بولو. سرعام جھوٹ بول کے کیا ملے گا آپ کو یار؟ ایک پھر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کے نام نیچے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، اور پھر کہتے ہو ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے، اور پھر تنقید برداشت نہیں ہوتی لوگوں کو اٹھوا دیتے ہو. اتنی شوکات ہے اس حکومت کی. تو اب ایاز صادق صاحب جہاں مکر گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے کسی کو گرفتار نہیں کیا. تو پارلیمنٹ تو نہیں ہے یہ، آپ باندر قلعہ ہے، اور جہاں پہ باندر آتے ہیں وہ جوتا اور باندر قلعہ کھیلتے ہیں، اور وہاں سے یہی گیم ہو رہی ہے جناب. وہاں پہ علی میر گنڈا پور صاحب 7 گھنٹے کہاں غائب رہے؟ اس بات کے اوپر تمام پاکستان کی 25 کروڑ عوام، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سارے تجزیہ کار اینکرز جو ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ علی میر گنڈا پور صاحب کہاں تھے. دیکھیں علی میر گنڈا پور صاحب کو تقریباً یہ کال آئی ہے 7 گھنٹے پہلے، اس واقعے سے پہلے جب گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں. تقریباً ان کو 12-1 بجے کال آئی ہے کہ آپ ذرا اسلام آباد آ جائیں، ہیو اے کپ آف ٹی، ہیو اے کپ آف کافی. تو علی میر گنڈا پور صاحب آئے، ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ نے آگے بھی جانا ہے. تو انہوں نے کہا جی فاٹا ہاؤس جانا ہے. وہاں پہ پھر فاٹا ہاؤس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ کچھ آپ سٹاف جو ہے بڑا منیمائز سٹاف لے جائیں، باقی سٹاف کو نہ لے جائیں. وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے کے پی ہاؤس میں آتے، کے پی ہاؤس سے وہ پھر فاٹا ہاؤس ہے، اور فاٹا ہاؤس جا کے وہاں پہ ان کے سگنل جواب دے گئے تھے. اب یہ علی امین گنڈا پور تقریباً تیسرا دن ہے، دوسرا 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، 48 گھنٹے ہونے والے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی. وہ رات کو 4 بجے جب کے پی ہاؤس گئے تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ خبریں چل رہی کہ آپ گرفتار ہو. انہوں نے کہکا لگا کر کہا کہ میں تو گرفتار نہیں ہوا، میری میٹنگ تھی اور وہاں پہ جیمر لگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں کوارڈینیشن میں نہیں تھا. بہرحال علی امین گنڈا پور خاص مخصوص لوگوں کے پاس تھے، اور وہاں پہ بیٹھ کے ظاہری بات ہے پوری ایک پلاننگ جو ہے ستمبر کے لیے پاک رہی ہے. یاد رکھنا کہ یہ ستمبر بڑا اہم ہے، اس میں کوئی خوشی کے شادیاں اتنا نہ بجائے کہ آپ نے بڑی دیر پا رہنا ہے. دن گنے جا چکے ہیں، برات تیار ہو چکی ہے، ہمایوں آپ کی ہو چکی ہے، مایوں ہو چکی ہے، ہمایوں بھی ہو چکی ہے، مہندی بھی ہو چکی ہے، برائڈل بھی ہو چکی ہے، چیکو گانا ناک کی نتھلی سے لے کر جوتا جراب تک جہیز بھی تیار ہو چکے اس حکومت کا. یہ جانے والے ہیں، یہ لمبا عرصہ نہیں چل سکتے. میں پریڈکشن کر رہا ہوں کہ مہینہ 1.5، لیکن تجزیہ کار اس کو مہینے کے اوپر جاتے ہیں. میں مہینہ 1.5-2 کی بات کر رہا ہوں. اس حکومت کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، یہ چلے جائیں گے. اور ان کی وہ پھینٹا ہونا قسم خدا کی، ان کو لگ پتہ جانا. لیکن میں ایک اور بات یہاں پہ کروں، حکومت جو بھی اس ٹائم ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ہوتا ہے، کارکنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ لیڈرشپ کے ساتھ ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کے جو مین بندے ہیں، جو مسلم لیگ نون کے مین رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کر ہی نہیں رہے، وہ بات ہی ادھر ختم کر لیتے ہیں، وہ بیچ میں آتے ہی نہیں ہیں. وہ اشارہ بھی تیسرے گھر کو جا کے کر دیتے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم نہیں کر رہے بھائی، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ پکڑ دکڑ مار کٹائی سے ہمارا کوئی لینا دینا ہے، ہم نہیں کر رہے. وہ ہاتھ پہلے کھڑے کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن جتوایا، اس سے جا کے پوچھیں. یہ حکومت اپنے آپ کو سیو کرتی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں کی بات کر رہا ہوں، اس کا اتنا پھینٹا پڑنا ہے
इनको जो लंदन पहले वो को कबूतरबाज जा रहा था, कबूतर उड़ाने वाली सरकार, उसको रोका गया, उन्हें कहेगा नहीं नहीं आपको नहीं जाने देना। आप किस खुशी में है कि आप कहें कि मेरा भाई वजीर आला है, वजीर आजम और बेटी मेरी वजीर आला, तो मैं चला जाऊंगा? नहीं भाई नहीं, ठुकन ठुकाई होगी, छुपन छुपाई होगी, उसके बाद ही आपको कोई हिसाब लिया जाएगा। वहां पे जो आपने गुल खिलाने थे वो सबको पता कि आपने बैठ के क्या करना था, इसलिए आपको नहीं जाने दिया जा रहा जी। बकरा मंडी से मजीद कुछ बकरे गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। बकरा मंडी में कह रहा हूं जो मुअज्जिज मखदूम आली जनाब इज्जत माब आस्ताना आलिया पार्लियामेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान को कह रहा हूं, ये बकरा मंडी नहीं है, ये लेला मंडी है, ये बकरा मंडी है। यहां से और बकरों को गिरफ्तार किया जाना है। 25 करोड़ आवाम जिसकी इज्जत भरम इस हाउस के अंदर है, उसके घरों में, उसकी गिरबानों में, उसके बेडरूम में, उसके कमरों में उसकी लाइटें ऑफ करके लोगों को उठाया जा रहा है और कहते हैं कि जी पार्लियामेंट से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अफसोस की बात है ये। इस्लामाबाद में जब ये सारे सिनेरियो इस टाइम चल रहा है और जिन लोगों को गिरफ्तारियां, खौफ, पकड़ धक्कड़, कंटेनर, पिछले 1 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों से पहले 1 महीने से शहर इक्तदार में 30 अरब रुपए के कंटेनर हुकूमत ने एडवांस बुक करवा कर रख दिए। एक्सप्रेस हाईवे, श्रीनगर हाईवे, पार्लियामेंट के चारों तरफ कंटेनर, इसके साथ साथ 9th एवेन्यू पे कंटेनर, फैजाबाद कंटेनर, 26 नंबर पे कंटेनर, जहां जहां पे भी 12 को कंटेनर, बनी गाला कंटेनर, कोटली सतिया कंटेनर, जीटी रोड पे कंटेनर पड़े हैं और 1 महीना पहले एडवांस के आके पड़े हैं। और अगर रेड जोन की बात करें, रेड जोन में जो सरीना वाला रास्ता है उसके ऊपर 1 महीना से कंटेनर पड़े हैं। फिर नादरा का जो गेट है रेड जोन में दाखिली, वहां पे 1 महीना से कंटेनर पड़े हैं। डी चौक में 1 महीना से कंटेनर पड़े हैं। जो मैरियट को रास्ता अंदर जाता है रेड जोन की तरफ, 1 महीने से कंटेनर पड़े हैं। और ये 30 अरब रुपया इस कौमी खजाने से हुकूमत ने मुख्तस किया है कि ये जो 2-4 महीने होते हैं इसमें जरा जलसे जुलूस रैलीज आती हैं, तो इनको रोकने के लिए ये किया गया। किसान की गंदम पड़ी हुई है, किसान का तिल पड़ा हुआ है, किसान का उसकी सारी चीजें पड़ी हुई, उधर मौत है। मन नोट विखा मेरा मूड बने, उधर तो मर जाते हैं ना, उधर तो बाजी को, उधर तो सख्ता तारी हो गया बाजी के ऊपर, बस नोट विखा मेरा मूड बने। ये गंडापुर ने किसी और तरफ इशारा किया है, करना आपकी तरफ चाहिए तो जो आपने किसानों का हाल कर रखा है, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस हुकूमत ने। और उधर जो है वो किसानों को लूट मार करते हैं, इधर अपने आप को छुपाने के लिए जो है वो 30 अरब रुपए के कंटेनर लगा के रखे हुए। हमें कोई मारे ना आके, वो मार तो पड़ते हैं। ये कंटेनर उड़ा कर नहीं रख दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ऐसे फिर रहे थे जैसे बादल फिरते हैं आसमान पे हवाओं में, ऐसे उठा उठा के लोगों ने फेंके हैं और ये सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे। इसके साथ जी जनाब फैज हमीद के साथ बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। फैज हमीद के साथ ये खबर जो है फैसल वाडा साहब ने दी है, और फैसल वाडा साहब जो है वो आजकल बड़े सिस्टम के इन हैं, वो जो खबर कहते हैं वो अपने आप को बड़ा सच कहते हैं। फैसल वाडा जिसकी तर्जमानी करते हैं, उनके मुताबिक यह है कि फैज हमीद के साथ मजीद बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी नाम है, उसमें मुस्लिम लीग नून के लोगों का भी नाम शामिल है, कुछ सहाफियों के नाम भी शामिल हैं और कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम भी शामिल है। याद रखना इसमें बिजनेसमैन भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इन तमाम के हवाले से वो कहते हैं कि 250 बंदा मजीद गिरफ्तार करना होगा। अब इनको कौन खबरें देता है? जहां से ये शाम को बैठते हैं ऐसे करके, वहां से इनको खबरें मिलती हैं और फिर ये आके पब्लिक में अपनी असेंबली में खड़े होकर मैं ऐसी कर देगा, मैं तेरी ऐसी दी तैसी कर देगा। और भाईजान अपना कादता वेखो कि तू खबर लैके आ रहे हो, कि खबर अगे जाके तुसी बोल रहे हो। ਤੁਹਾਡੀ अपनी औकात होती तो एक सेनेटर बनना सी, तुसी बन के भी खांदे ना जरा। तो जनाब ये 250 बंदे की लिस्ट है जनाब। इमरान खान एक इसराइली ब्रांड है, ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं इमरान खान एक इसराइली ब्रांड बन चुका है। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पिछली में नेतन्याहू से शहबाज शरीफ की जफ्फियां, पपियां, पारियां सब कुछ नंगा किया था, वहां पे तमाम मीडिया ने चलाया था पिछली हुकूमत में। ये जो अभी 1.5 साल गुजरा पिछला,
اس میں شہباز شریف نے وہاں سے امداد مانگی تھی نیتنیاہو سے اور فرانس کے صدر سے، جو گستاخ رسول بھی ہے، جس کے پوسٹر جو ہے ہم نے زمین پہ مارٹ کو اوپر لگا کے اوپر لانتیں ڈالی تھی، یہ ان سے ڈالر آئے تھے۔ اور مریم اورنگزیب اس وقت اچھل کود بھی کر رہی تھی، ڈم 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 ڈم، او جی 10 ارب روپیہ آ گیا۔ کہاں پہ گئے 10 ارب روپے میں 10 ارب روپیہ دکھایا نا، اور نیلا پیلا چینل اور دگڑ دلے صحافی اور دگڑ دلے اخبار، انہوں نے کہا کہ 10 ارب روپیہ آ گیا جی۔ میں نے تب بھی کہا تھا 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا قوم کی قومی خزانے میں، وہ کدھر ہے؟ اخباروں کی سرخیاں بڑی ہوئی ہیں نا، آج سے 2 سال پہلے کی باتیں ہیں یہ ساری۔ تو پہلے آپ ملاقاتیں نیتنیاہو سے کرتے ہیں، پھر فرانس کے صدر کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو مدعا ہے وہ کہتے ہیں یہ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اور آپ کی ابھی حکومت میں ابھی یہاں پہ ڈی چوک پہ چلا جاؤں نا، وہاں پہ یہ اسرائیل کے خلاف نعرے لگاؤں، وہ آپ کی حکومت مجھے گرفتار کر لے گی۔ تو امریکیوں کے اسرائیلیوں کے دلال اور دلپڑ آپ ہیں، پھر کسی کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہیں؟ 24 کروڑ عوام کو نہیں پتا؟ یہاں پہ دھرنا رہا، پولیس نے شیلنگ کی، 2 بندے مار دیے، اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا، اور کہتے ہیں آپ عمران خان یہودیوں کا ایجنٹ ہے، عمران خان اسرائیلی برائڈ بنتا جا رہا ہے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اور میں نے لوگوں کو سامنے یہ سچ بتایا ہے، جو بتایا ابھی تک۔ اس کے ساتھ جی مزید گرفتاریاں، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے گھروں میں چھاپے اور ان کی چادر و چار دیواری کی پامالیاں مزید جاری رہیں گی، اور یہ زیادہ دیر تک نہیں رہیں گا۔ یاد رکھنا یہ 1-1.5 مہینہ جو ہے یہ بہت مشکل ہے، اس کے بعد بہت زیادہ سکون آنے والا ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ معاملات آگے چلنے والے ہیں۔ اور آخر میں ایک اور خبر آپ کو دوں، جو سب سے بڑی عام خبر تھی، جس کے لیے میں سب کا آپ کو انتظار کروایا، کہ عدم اعتماد جو ہے کی باتیں چل رہی ہیں نا آپ کے کے پی کے اسمبلی کے حوالے سے، عدم اعتماد یہ حکومت کامیاب نہیں کروائے گی۔ ادھر کے لوگ ڈٹ چکا ہے، پٹھان پختون مضبوط ہوا ہے۔ تمہاری ایسی کی تیسی، تم کہتے ہو کہ ہم خرید لیں گے، تم کہتے ہو ہمارے بچوں کو اٹھا کر ہم آپ کے رستے جدا کروا دیں گے، پارٹی چھڑوا دیں گے، جو کرنا ہے کر لو، ہم نہیں ہٹیں۔ وہ عدم اعتماد نہیں آ رہا، اور زرداری کی اولاد ابھی تک وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے یہ ساری کھچڑی تانا پکی ہوئی ہے۔ امید ہے میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، نیکسٹ ویڈیو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سیں۔ پاکستان زندہ باد۔